parler de modèle de l'atome. يعني غنتكلموا على النموذج ديال الذرة. On commence par la définition de l'atome. نبدأ بالتعريف. C'est quoi l'atome؟ ما هي الذرة؟ Donc imaginez que vous avez par exemple un morceau de la matière, par exemple la matière du cuivre. Si vous le divisez plusieurs fois, vous allez obtenir un élément très très petit qu'on ne peut pas le diviser. C'est un élément qu'on appelle l'atome. مثلا عندنا واحد مادة، يعني إذا كان جزء إذا كنقسموا هاد المادة مئات أو آلاف المرة، يعني أصغر عنصر من هاد المادة اللي هو كيتسمى أتوم. Ensuite, la structure de l'atome. بنية الذرة. Alors l'atome est composé de quoi? Donc l'atome est composé d'un noyau au centre et d'électrons qui gravitent autour de lui. يعني كتكون هاد الذرة من نواة في المركز وإلكترونات تدور حول النواة. L'électron ou bien les électrons sont chargés négativement, ça veut dire sa charge électrique est négative. Q c'est la charge qui est égale à moins E, qui est égale à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. C'est la charge d'électron ou bien de chaque électron. Et le noyau, il y a dans le noyau 10 protons et de neutrons qui est dit nucléon. Lorsqu'on dit nucléon, ça veut dire proton ou neutron. Voilà, les protons, pour chaque proton, le proton est chargé positivement, c'est l'inverse d'électron, ça veut dire sa charge égale à plus E, et toujours E égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. C'est l'opposé de la charge d'électron. Mais neutron est électriquement neutre, ça veut dire de charge égale à 0. Alors les électrons الإلكترونات يعني عندها شحنة سالبة، بينما النواة داخل النواة هناك البروتونات والنيوترونات اللي كتسمى النيكليون. إلا قلنا النيكليون يعني كنقصدو به غير بروتون أو لا نيوترون. هذا المكونات ديال النواة، بروتونات ونيوترونات، بحيث كل بروتون عنده الشحنة اللي هي Q إيكالا بلس E، يعني العكس ديال الإلكترون، فهو له شحنة موجبة. إلكترون عنده شحنة سالبة، بينما نوترون هو محايد، يعني ليس له شحنة أو الشحنة كتساوي صفر. Donc passons à la manière de noter un atome. يعني كيف نرمز للذرة أو نواة الذرة. Donc on l'a représenté par symbole X، كندير واحد الرمز X، et on doit préciser le nombre A, le nombre de nucléons, et le nombre Z, c'est le nombre de protons, ou bien le nombre d'électrons. بحيث بحال إذا كنكتبو X في الأعلى كنديرو A nombre de nucléons اللي كاين في النواة، et في الأسفل كنديرو Z العدد ديال البروتونات أو عدد ديال الإلكترونات. لأن كما رأينا يعني شحنة الإلكترون هو معاكسة للشحنة ديال البروتون، وبما أن الذرة محايدة إذا مجموع ديال الإلكترونات راه يساوي مجموع ديال البروتونات، بمعنى إلا عرفنا عدد البروتونات كيساوي عدد ديال البروتونات بحال اللي هو Z. Alors A il s'appelle nombre de nucléons اللي كاينه في النواة، ça veut dire les protons et neutrons. Et Z ou bien يسمى كذلك nombre de masse، يعني هذا يسمى nombre de nucléons، يسمى كذلك nombre de masse. Et Z il s'appelle nombre de protons ou bien nombre d'électrons ou bien nombre de charges.
يسمى كذلك نيميرو أتوميك. يعني الزد يسمى كذلك نيميرو أتوميك، يعني عدد ذري للذرة. Et pour trouver le nombre de neutrons، باش لإيجاد عدد نوترونات داخل النواة، يكفي نقصو الزد من أ. يعني غناخدو أ ناقص زد، بمعنى ناخدو عدد ديال النيكليون، غنقصو فيها عدد البروتونات باش يبقى لنا عدد ديال النوترونات. Donc le nombre de neutrons égale à A moins Z. Voilà, prenons un exemple. Donc ici, il y a trois atomes. Atome d'hydrogène H11, atome d'oxygène O16,8 et l'atome de chlore 35,17. Donc on va déterminer pour chaque atome le numéro atomique Z et le nombre de nucléons A et le nombre de neutrons N. Alors regardez pour l'atome d'hydrogène H11. Le numéro atomique c'est 1. Le nombre de nucléons c'est 1. Et le nombre de neutrons, donc regardez ici pour trouver le nombre de neutrons, c'est n égale à 1 moins z. Donc a égale à 1 et z égale à 1, ça fait, on va trouver 0. Pour l'atome d'oxygène, le numéro Z, le numéro atomique c'est 8. Le nombre de nucléons A c'est 16. Donc 16 moins 8 pour trouver le nombre de neutrons qui est égal à 8. Et pour Cl, l'atome de chlore, Z égale à 17. A égale à 35 et le nombre de neutrons N toujours égal à 35 moins 17. Voilà, on obtient 18 neutrons. Maintenant, on va étudier la masse de l'atome. Puisque l'atome est composé de noyaux et d'électrons, alors la masse voilà, de l'atome, c'est la masse d'électrons ou bien des électrons plus la masse de noyaux. يعني كتلة ديال الذرة، بما أن الذرة تتكون من نواة وإلكترونات، فإن كتلة الذرة كتساوي كتلة الإلكترونات زائد كتلة النواة. Donc alors M, la masse d'atome égale à la masse d'électrons plus la masse de noyaux. Et on remplace la masse d'électrons qui est égale à Z fois ME. Ça veut dire la masse d'électrons fois le nombre d'électrons qui est égal à Z. C'est la masse d'électrons. هذه كتلة الإلكترونات. Et la masse de noyau, donc puisque le noyau est composé de protons et de neutrons, alors la masse de noyau c'est la masse des protons plus la masse de neutrons. Ça veut dire ZMP c'est la masse de protons plus le nombre de neutrons qui est égal à 1 moins Z fois la masse de neutrons. يعني بصفة عامة كتلة الذرة تساوي كتلة إلكترونات، كناخدو كتلة إلكترون في العدد ديال هو الزد زائد كتلة بروتون في العدد اللي هو الزد زائد كتلة نوترون في العدد اللي هو أ ناقص زد. يعني الزد هو عدد البروتونات، الزد الثانية هو عدد البروتونات، الأولى عدد الإلكترونات، و أ ناقص زد هو عدد ديال النوترونات. هذا هو طبعا القيمة ديال كتلة الذرة. يعني يكفي التعويض، on remplace chaque Z ou bien A et on remplace M, on va trouver la masse d'atomes. Et voilà, puisque la masse d'électrons est négligeable devant celle de protons، يعني بما أن كتلة إلكترون مهملة أمام كتلة البروتون والنيوترون، كتكون
كتلة الإلكترون صغيرة جدا، يعني ممكن نديرو التقريب ديال لا ماس داتوم كتلة الذرة كتساوي تقريبا زد ام بي بلس ان ام ان، يعني كأننا أهملنا زد فوا ام إلكترون مهملة أمام البروتون والنيوترون. وكذلك الكتلة ديال البروتون تساوي تقريبا كتلة النيوترون، غادي نلقاو كتلة الذرة تساوي تقريبا A، يعني هو عدد ديال النيكليون فوا ام لا ماس ديال النيوترون، او بيان A فوا ام بي. هذه لا ماس ابروكسيماتيف ديال لاتوم، يعني كتلة تقريبية ديال الذرة. فوالا هذا التمرين التطبيقي سوف نصححه في الجزء الثاني من الدرس بنفس العنوان modèle de l'atome, la partie 2. Passons à l'élément chimique, العنصر الكيميائي. Premièrement, on va voir isotope. Qu'est-ce que ça veut dire isotope? Ou bien les isotopes, ce sont des atomes, ou bien ce sont des atomes qui ont un même numéro atomique Z et de nombre de nucléons A différents. يعني هاد الإيزوتوب أو بيان الإيزوتوب هي الذرات لها نفس الزيد، يعني نفس عدد البروتونات، وتختلف من حيث عدد النويات A. إكزامبل كمثال إيزوتوب دو كربون، يعني غادي نجد كربون 6 12، كربون 6 13، كربون 6 14، كلها كتسمى عناصر أو كتسمى إيزوتوب دو كربون. يعني هاد العناصر تشتركان من حيث الزيد، يعني لاحظوا 6 في الزيد كاملين بحال بحال، ولكن تختلف من حيث A، هذه كتسمى إيزوتوب دو كربون. Deuxièmement, les ions. C'est quoi ion? ما هو ion? Donc, un ion est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. يعني ion هو ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر. يعني واحد ذرة مشى ليها إلكترون أو اكتسبت إلكترون أو أكثر يسمى بيون. Donc, il y a deux types d'ions. Il y a les cations et les anions. Qu'est-ce que ça veut dire cation et anion? Le cation, c'est un atome qui perd des électrons et devient chargé positivement. cation هو الذرة يعني فقدات إلكترون أو أكثر، غتولي عندها لا شارج بوزيتيف، يعني واحد الشحنة موجبة. Exemple Na+, c'est ion de sodium، يعني لاحظوا هنا عنده شحنة موجبة فهو كاتيون، يعني ممكن معرفته انطلاقا من الشحنة. إذا كانت شحنة موجبة بلس 1 كتسمى بكاتيون اللي كيتسمى ion de sodium. Deuxième exemple Al3+, donc toujours il a une charge positive 3+, c'est le cation اللي كيتسمى ion aluminium. Et anion, deuxième type, anion, c'est un atome qui gagne des électrons devient chargé négativement. على العكس ديال الكاتيون، انيون هو ذرة يعني اكتسبت الكترون او اكثر، غتولي عندها لا شارج نيجاتيف يعني شحنة سالبة. par exemple Cl- ion de chlore et ion d'oxygène O2-. Ce sont des anions. إذا الأيونات فيها نوعين، فيها كاتيونات وفيها أنيونات. كاتيون هي أيونات موجبة تحمل شحنة موجبة، وأنيون أيونات سالبة تحمل شحنة سالبة. Maintenant, on va étudier la répartition des électrons en couches. Donc, كيف نوزع هذا التوزيع ديال لي زيليكترون على الطبقات. قلنا بلي أن في الوسط كاين النواة في المركز محاطة بعدد من الإلكترونات، وهذه الإلكترون تتوزع على شكل طبقات.
Alors, au centre, nawat. Donc, la première couche, c'est la couche K. La deuxième, L. Et la troisième, M. C'est bien. Avec chaque couche a le nombre max d'électrons. La couche K 2 électrons. يعني كحد أقصى تتسع ل 2 إلكترون. لا كوش L تتسع ل 8 إلكترونات كحد أقصى. et la couche M تتسع ل 8 électronats. Alors, comment remplir les couches? Donc, on remplit d'abord la couche K, puis L, puis M. يعني بالترتيب. يعني أولا خصنا نملؤ الطبقة K حتى كتملأ كاملة بجوج إلكترون. عاد كندوزو للطبقة الثانية هي الطبقة L. كنشوفو الباقي دائما الباقي من الإلكترونات. عاد كنملؤ الطبقة M. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la structure électronique de l'atome. يعني كتسمى بتوزيع الإلكترونات للذرة. Voilà, je vous donne un exemple. Donc, il y a 3 atomes, H, hydrogène, Na, sodium et ion de chlorure. Donc, pour chaque atome, on va préciser le nombre de Z, nombre d'électrons. Donc, H, le nombre Z, c'est 1. Alors, la structure électronique, أول شيء غادي نملؤ K، يعني K واحد. إذا المجموع ديال الإلكترون هو واحد. هذا هو التوزيع ديال la structure électronique ديال H11. Pour la deuxième Na, يعني l'atome Na, donc Z égale à 11, ou le nombre d'électrons. Alors, on va écrire K2, puis L8. Donc 8 plus 2, ça fait 10. Il reste un électron. Donc on va écrire troisième couche M1. Donc toujours total 2 plus 8 plus 1 égale à 11. C'est le nombre Z. Pour Cl-, c'est un ion de chlorure. Donc puisque il a une charge moins 1, ça veut dire donc في هذه الحالة هنا طبعا اكتسب إلكترون غادي يولي عنده 18 في التوتال. دونك زد إيكالا 18. ça veut dire النومبر d'électrons هو 18 حيث اكتسب إلكترون. Donc on va écrire K2. Deuxième couche L8. Donc il reste combien? 2 plus 8, 10. Il reste 8. Donc on va écrire M8. باش نفهموا أكثر التطبيق الثاني غندرسوا la structure électronique d'un atome isolé K2L8 M5. غادي نديرو تصحيح في الجزء الثاني modèle de l'atome la partie 2 إن شاء الله.